नमस्कार वंदे मातरम। एही बात्या विधौत संध्यार एही अधिवेशन रे उपस्थित थिबा समस्त पुण्यात्मा मानक प्रणाम। मंथा याकु देखि सारिला परे आपण मानक भितर भय आसुथिबो। लैंडफॉल ऑलमोस्ट करि सारिलानी, भय भी किछि कमी भी जाउथिबो, किंतु तारि भितर किछि थिबे आपण मानक भली पुण्यात्मा जो माने भाबुथिबे भगवान आमक संगे अछंती, किछि क्षति हबो नाही। तेणु आम आज आलोचना करिबा भगवान आम संगे अछंती। द डिवाइन इज विथ अस। भगवान आपणक संगे अछंती, मो संगे अछंती, आपणक संगे अछंती। तारि ऊपर एक संक्षिप्त आलोचना करिबा को चेष्टा करिबा। कल्पना करी देखंतु, गोटे समय हेइथिबो, गोटे समय चिंता करंतु हेइथिबो जेतेबेले हाथीटाए सेपटरू आसुथिबो, गोटे विराट जहाँ को कहती बजाती जो झांझ जमिति बजाती विराट विशाल आकारर ता बेकर झुलुथिबो। याकु देखि सारिला परे अर्जुन रथ को चलाउथिबा जो सारथी कृष्ण अर्जुन ठारू गांडी बटा नहीं उठे आनी टाणी आनी एवं से तीर संहार करिथिबे एवं से तीरर आघात रे से जो झांझटा जतबे खसी पड़िथिबो सेतबेले अर्जुन मध्य व्यस्त विव्रत हो जाइथिबे। अर्जुन बसी भाबुथिबे महाभारत युद्ध रे जे अस्त्र धरिबे नाही बोलिक शपथ करिसंती, ये केमिति गांडी उठै करिवे तीर संहार कले। ताको पाटिरो बाहरी जाइथबो, हे भगवान, हे सखा, तुमे कौन करुच, मते कुह मु मारिदेवी, तुमे काहेकि विकार धर्म नष्ट होउच, पथभ्रष्ट होउच, प्रतिज्ञा भ्रष्ट होउच, मते दियो मु मारिदेवी, काहेकि आपण धरुचंती। कृष्ण सेतबेले हुए तो किछि कहि नथिबे, तापरे काम भी किछि नाही। जदि गोटे हाथी को मारि दबारे अछि थिला, हाथी को जदि तीर चलैबार थिला ताल तो मते कहिथले मते उड़ै दिथांती। आपण मारिले किछि कोठी हला नाही, केवल जे खोलटा जेमिति खसी पड़िला, झांझटी कम जेमिति खसी पड़ला। भगवान किछि कहि नथिले, कारण समय जतबेले आसिक पहुँचबो सेतबेले जानिबो। अनेक दिन चलीगला, महाभारत युद्ध सरीगला। सही बाटे जाऊ जाऊ से जो झांझटी पड़िथिला ताकू उठै देले भगवान दिने अर्जुन को संगे जाऊ जाऊ। देखला बेले को कोन होउची, छुआ छुआ चढ़ई गुड़ाक उड़ीक नील आकाश आड़ को उड़ीगले। तारि भितर थिबा माँ चढ़ईटा कृतज्ञता जनाऊँच भगवान को पाक जनाऊँच, भगवान तुम्हें थिल बोली, तुम्हें अच्छ बोली, तुम्हें जे नथांत ताले कौन होता। ये जो कुनी कुनी अंडा भितर जो छुआ गुड़ाक थिले, 18 दिन महाभारत युद्ध आ भितर एते लोक बुलुथिले, किए चढ़ी जाइथांता, कौन होता, क्या पाद तले पड़िक मो छुआ गुड़ाक सब मरी जाइथांते, जीवन सकाल देखी पारि न थांते। किंतु तू थिलु, तुमे थिल बोली, तुमे अच्छ बोली, आम सांगरे थिल बोली। हुए तो एतिक जिनस है, महाभारत युद्ध रे तुमको अस्त्र उठेबा को पड़िला। से अस्त्र मध्य तुमको धरेबा को भीष्म पितामह मध्य प्रयास कले, किंतु मोर से किसी लेन देन नथिला। किंतु धन्यवाद देवी, कृतज्ञता जनइबी, अंत मो पिला माने को तुमे सहायता प्रदान कल, तुमे अच्छ बोली, तुमे थिल बोली। तेणु कहवा बाहुल्य होउछि, सेठी जमिति महाभारतर कहानी आपन को सुनाउछि, एठी मध्य सिख सही भलिया अछंती। चारिआडे जिबे रास्ता घाटा गोटा सुनसान लगुछि। गतकाली संध्यारे एई समय तबले थिला बेले आपन को भय लागुथिला, थरी उठुथिले, कंपी उठुथिले, कौन हबो, केमिति बात्या हबो, कौन हबो, ए भड़ा थरुथिले। आलू चाउल जहाँ जो धरिक कैंडल धरिक घर को दौड़ुथिले अधिका पैसा देकर। अलमोस्ट ता भितर गोटाए दिन जाइक सेकेंड दिन जावाक चाहूँगी, आउ कि समय पर चलीज। इवन दिस साल पास हुए, ये मध्य रही चलीज। किछि लोक सेतबेले भय करुथिले, कहा मनरे शंका आशंका आसुथिला। तारि भितर कई जने थिबे, हुए तो किछि लोक थिबे, से माने खुशी होउथिबे, जाहो भगवान आम पाखरे अछंती, किछि हबो नाही। तेणु आमे सेई जो माने चिंता करुथिले जे भगवान अच्छी बोलिकी आमर किसी क्षति हम ना। आउ किछि लोक अच्छा निश्चित भाव में से स्थितप्रज्ञ और से जानुंट कॉन्फिडेंट, गॉड इज विथ अस, द डिवाइन इज विथ अस। माँ कहते डिवाइन इज विथ यू, तुमरी सहित भगवान अच्छा, कुआड़े जाइना, तुमरी भितर अच्छा। केवल असुविधाटा हूँ कौन ना, आम खोजिकी पाइबा को प्रयास करूनु, ये हूँ आमर समस्या। जदि खोजिकी पातु, प्रयास करूँ, मिल जाते। आ सबुठारु सेकेंड कैटेगोरी लोक मैंने से तो जानी ना, आउना चलतु,
सेकेंड कैटेगोरी लोक से गोटे सरल उपाय पाई मंदिर को गले मिल जाए तेणु जाऊँच गोटे विग्रह थुआई धूपटे देले दीपटे जलैले नड़िया कदली नहीं किसी पूजा करदे किसी पैसा नहीं अफरिंग करदे पलि आसिले जे भगवान को आम पाईगलु किंतु प्रकृत में जो मैंने अनिसंधिश्चु जो मैंने आपण भली जो मैंने खोजुंट से प्रकृत में बुझी जीवन अर्थ कौन खोजार माने कौन माँ कहते नेवर फॉरगेट दैट यू आर नॉट अलोन केबे भूली जाओ नहीं जमी आपण मैंने जानते गोटे लाइन आप शुणी मेन फियर डेथ आज चिल्ड्रेन फियर गोइंग इनटू द डार्कनेस पिला मानक जब आपंकर कुनी कुनी पिला थे जब कहे अंधार वर्षा है भितर को जानी ना लो बापा मुझे वो दौड़ी आसिक आप ठेलुवे जहाँ टे बाहर बुली आसो कौन गोटे नहीं से दौड़ी आसिक आप कुड़े पकाते कोड़े पका काखे पका मतलब घर भर बंद कर दिया दरकार ना कारण चिल्ड्रेन फियर गोइंग इनटू द डार्कनेस अंधकार भीतर को जीवाई तमिश्रा भीतर को जीवाई झड़ भीतर को जीवाई झंझा भीतर को जीवाई पिला माने डरती आमको सहीटा देखा जाउछि किंतु प्रथम पदटा देखा जाउनी मेन फियर डेथ मनीष मरवाक से भाया डरे जमी पिला माने अंधार को जीवाक डरुंती कारण से पिला माने जानी ना अंधार कौन तमिश्रा कौन कालीना कालीमा कौन सेमती आमे जानिन मृत्यु कौन तेणु माँ कहती केबे भी भूली जाओ ना भगवान सबुबले तुम पाखे अच्छा नेवर फॉरगेट दैट यू आर अलोन केबे भी भूली जाओ ना जे तुम एकुटिया बोलिक केबे बोलिक भाव ना केबे भूली जाओ ना नेवर फॉरगेट दैट यू आर नॉट अलोन तुम्हें एकुटिया नुह एकाकी नुह एक कथा केबे भूली जाओ ना जदि मु एकाकी नुह ताले किए मो सांगरे अछि ता परवर्ती प्रश्न आसी पहुँचे जदि मु एकुटिया नाही ताहले तो कई जने सांगरे थियान्ते एकुटिया माने मु लोनली फील करूची मते आइसोलेटेड फील करूची ठीक अछि आपण को माँ कहते ना ना तुम एकुटिया नाह ता माने किए अछंती ना जोठी एकुटिया देखा होछंती आमे एकुटिया माने कोन देखुछनी सांग साथी जहा को जो जड़ भौतिक जगतर जो बंधु मान को देखु गुआ दिया बंधु बोलिक देखु से कहूँ किंतु छाड़िला आउ गोटे स्तर को जाऊना ना कौन द डिवाइन इज विथ यू 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 तुम सांगरे अच्छा ये जो भौतिक सांग मैंने सब सब प्रकार कम करदे आपको सहायता करदे कहे किसी ना ये जो भगवान आपन सांगरे अच्छा सी सब किसी करेंगे कौन करेंगे हेल्पिंग एंड गाइडिंग यू तुमको साहाय्य करुँच बाट देखे नौ किंतु ये जो जड़ वस्तु को जड़वाद भितर जड़ पृथ्वी भितर जहाँ को आम बंधु कर रखीचु तिनी पुरुष को बांधु बांधीची से माने रही सेमती चलीजे कि समय पर शोजे तुमको डाकिले आ शुणा ना किंबा गुआ दिया बंधु आप फोन करके आसो से पहुँचला बेलू आप बहुत किसी नष्ट हो जाइए किंतु भगवान आपण सांगे अच्छा हेल्पिंग एंड गाइडिंग साहाय्य करुँच खाली साहाय्य करूना मन कर बाट पाऊना सी आपको साहाय्य करते कौ पटे जी किए कह क्या बाट तो अंधार कई तो नहांती रास्ता तो तैयारी है गाइडिंग यू यही होचंती बंधु यही होचंती बंधु यही होचंती बंधुता से हमको नहीं नहीं सांगरे जाउचंती तापर कहउचंती ही इज द कंपेनियन हु नेवर फेल्स से महाभारत कथा चिंता करंतु दुर्योधन जो समस्त को नहीं जाइए क्या नहीं जाइए समस्त को नहीं जाइए एक्सक्लूसिव 100 माने 100 भाई देखुंत कर्ण को लेकर जाइए अश्वत्थमा को लेकर जाइए केते गर्व थिला चिंता करंतुनी केते गर्व थिबो तापर व्यतीत भीष्म द्रोण ये सब तो कृपाचार्य ये सब अच्छंती केते गर्व थिबो तापर से जानिचंती अर्जुन जहाँ को आपण कहउचंती अर्जुन कर्ण को पाखरे अर्जुन किछि नुहंती से पुणी तांकर सखा सहोदर केते गर्व थिबो मु ताको कोन करिवि ना मु ये युद्ध मो हाथ रे अछि मु जो मुहूर्त रे जेमिति चाहिबि सेमिति बुलाई दे परिबि किंतु कौन कहले कौन है रिजल्ट अर्जुन तीर रे भगवान आशीष प्राप्त होकर से सब गुड़ाक सेमती धराशायी हो गले माटी मिसीगले कहीं जड़े भी रही पारे ना एटी कंपानियन थिले फ्रेंड थिले बंधु थिले सबू थिले किंतु फेल करिगले माने से युद्ध क्षेत्र छाड़ी पलि ना अनेक क्षेत्र तो युद्ध क्षेत्र छाड़ी पलांती नल ताकू आपन को छलना करती प्रतारणा करती ठकी दियंती आगू को पेली देकर पछपटे खसी चली जाती एस्केपिस्ट किंतु कर्ण छाड़ी गले ना जितेबाला भी भीष्म कहले ना तुम युद्ध कर मो अंडर तुम आसीपर ना मो जेपर्यंत मु युद्ध कौरव कूलर सेनापति अच्छी तुम युद्ध कर से भितर कौन हो चिंता करूँ जो घर भितर बसिक जो कैंप भितर बसी युद्ध क्षेत्र में बसी युद्ध करमी मानसिक अवस्था थी जे मुझे वीर ओपनिंग मैच रे जाई
30टा बल्ले सेंचुरी मारी था किंतु मते युद्ध करने को दि जाऊ नहीं। अर्जुन को केमिति बुझेबी सी जानते अर्जुन तांकर निद भाई बोली अर्जुन जानी ना किंतु ताको युद्ध करने को दि जाऊनी तांकर जो अंतश्लाघ्य जो मानसिकता केमिति थिबो कल्पना करी देखिले केमिति थिबो चिंता करी देखंतु। तेणु तापर भी मध्य प्रश्न होईची सरसज्जार जिते भीष्म पितामह शोचते से पहुँचुंट करवकूलर शिविर मुकुट मंडन करुवा सेनापति कौन होकर जाइंट कर्ण जाइकर पहुँचला बेलू सरसज्जार विधौत होकर शोचती रक्त विजड़ित होकर कष्ट दुख जंत्रणार विराट शज्या उपर आसिक शोचती आसीन हो रही किए से पितामह भीष्म आखि मुहंड उठे पारना डाकुंट आओ कुंती पुत्र आस कौंतेय बोलिक डाकी एक शुणी सारा तांकर मुंड किसी काम करूना कौन से भूल शुणुना तो कर्ण भावुं भूल शुणुना मु तो राधेय ये केमिति मो परिचय जानिले मु कौंतेय बोलिक कुंती पुत्र हूँ कौंतेय सी केमिति जानिले तापर पाखक आसुच्च प्रणाम करुँच आप मत जानी मु कौंतेय ना हाँ मुझे जानी ताहले युद्ध करने को दौन कहीं ना ता पछरे भी मध्य कारण अच्छी चिंता कर देखो भगवान सबुबले आम पाखे अच्छा आमको सुरक्षा दौरान मार्ग प्रदर्शन करुँच सहायता करुँच किंतु आम आम जीवन विडंबना हूँ कौन आम जापारूँ बुझीपारूँ क्या मध्यम से कौटी इंटरफियर करुँच जानवे आम केमी जाना जदि आप जानी मुझे कौंतेय निर्यातित होकर पढ़ुची मुझे आज अच्छी आपण होती टीका ताले सब जाक जाणिक मत युद्ध क्षेत्र को जीवा को मना करुले कहीं ना ता पछरे भी कारण अच्छी ना केमिति ना दुई जन शूरवीर एका संगे केबे को जन्म जन्म नियंती नाही हेइथिबो नेपोलियन गोटे समय हिट हेइथिबो हिटलर आउ गोटे समय कतल कौन आसी सेटा अलगा कथा बड़ बड़ वीर कौ कौ समय आसी किंतु एक समय गोटे जगार गोटे रक्तरू दी जन शूरवीर केबे तैयारी हेबे ना ये भी कौंतेय सी भी कौंतेय हेई पारे ओरिजिन अलगा प्रकार कौटू आसी से अलगा कथा किंतु दी जन शूरवीर एक संगे कौटी एक गोटे जुगरे एक समय गोटे जगार गोटे माँ ठारू मेथड में भी अलगा केबे प्रकट हुअंती ना किंतु तुम्हें हूँ दुई भाई मुझे भी जानी तुम माँ होती गोटे मुझे जानी जानी जब मत युद्ध करने को कहीं पठेल ना सहीटा तो हूँ मोर से तो हूँ मो कथा से प्रश्न पचार बोलिक मुझे जानी ना कौन कर ना मु भी जानी तुम्हें भी शूरवीर सी भी जानी सी भी हूँ शूरवीर जदि तुम दुई जन को पाख मुझे छाड़ी था कौन होता जड़े मरी था जड़े बंची था किंतु मुझे चाहूली मुझे करब जो ये जो माने ये अच्छी जो कूलर मुझे मुखिया तेणु मुझे चाहूली एका समय दुई जन हुए तो दुई जन भी मरी था मुझे चाहूली अंतत दुई जन जाक बंची रुहतु एक समय एक जगार एक उत्सर उत्साहित होता दुई स्वरूपर को बंचा देखा चाहूली तेणु तुमको घर भितर बसई देती अर्जुन को प्रोटेक्शन दे चली मुझे चाहूली दुई जन जाक बंची जातु किंतु मु तो सरसज्जार पड़ी आ तुम्हें गर्व कर अहंकार करसीच मुझे कुरुकूलर प्रधान सेनापति आउ जोठी भगवान अच्छी जहाँ पाखे भगवान अच्छा से निश्चित विजय लाभ कर तेणु तुम्हें जेते शूरवीर होता ना कहीं फल कौन तुम्हें तो बोधे जानी सारनी मु चाहूली तुम्हें जाओ ना किंतु तुम समय आह्वान है तुम्हें गल मृत्यु तुमको आह्वान करुच्ची जाओ विजयी भव किंतु मु किसी कर विजयी भव बोलिक आशीर्वाद करना जाओ यू ट्राई योर लक आउ रिजल्ट कौन जानी किंतु गोटाए जिनस सत्य भगवान आम सांगे सब बड़े अच्छा प्रोटेक्टिंग गाइडिंग हेल्पिंग सब प्रकार करुँच किंतु आम कौन कर लाइन क्रॉस कर चली जाऊँ लाइन क्रॉस कर चली जाऊँ जो कि आप जानते कौन है शेष को कर्णंकर पतन है से भली मध्य भगवान भितर थिले बाहर थिले कहांकर ना दुर्योधनकर तेणु सबुजाक सरी जाई सारा पर क्लांत होकर जो माँ लक्ष्मी पाखे अच्छा सेपटे भीमंकर रणहुंकार आसूची तथापि से माँ कहते युद्ध को जाना तथा बंची जीवार संभावना अच्छी किंतु पारिले नहीं जानी लक्ष्मी मो कांधरे अच्छा माँ लक्ष्मी मना करुँच कूल धरिक रखिंट किंतु से जावाक चाहिला आउ रिजल्ट जानती कौन हम कहीं ना अहंकार भगवान को पाखु दूरे दूरे जानी न जानिबार अभिनय कर अभिलाष करुँच कारण से समय आसिक पहुँचला
ତେଣୁ ତୁମକୁ କାଳ ବେଳ ଯେମିତି ଡାକିବା କଥା ଡାକୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ରହିଯା, ଯା ନାହିଁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯା ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ତେତେୟା ଯୁଗକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତେତେୟା ଯୁଗକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ରାବଣକୁ କେତେ ଜଣ ଆସି କହିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଆସିକରି କହିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆସିକରି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାକୁ ଆଣିଲ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ତମେ ଜାଣିପାରୁନା, କାହିଁକି ଉଠେଇକିରି ଆଣିଲ। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ କଲ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। କେହି କେହି ତାକୁ ଏଭଳି କାହାଣୀକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ କ'ଣ ନା ହୁଏତ ନାରୀ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଭଳିଆ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ମୋ ମତରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାଳ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଖେଇ ଆସିବ, ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସରିଯିବ, ସିଏ ଯଦି ଫେରିଯିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ନ ମାରିବେ ଜୟ ବିଜୟ, ତାହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣଙ୍କର ତ ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେବ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ମୁକ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କିଏ କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ମା କହିଲେ କ'ଣ, ଭଗବାନ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନିଅନ୍ ହୁ ନେଭର ଫେଲ୍ସ, ସେ ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧୁ ଯେ କି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ କେବେ ବି ଫେଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଫଳତାରେ ମଣ୍ଡିତ କରାଇବେ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ହାଡ଼ ଘଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସୁଗ୍ରୀବ ମାଡ଼ ଖାଇକରି ଫେରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛୁଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଫେରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ବଳିବଧ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ବି ତୁମକୁ ଫେଲିଅର ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁ ଲଭ୍ସ ହୁଜ୍ ଲଭ୍ କମ୍ଫର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ସ, ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ବନ୍ଧୁ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା କମ୍ଫର୍ଟସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, କମ୍ଫର୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦ ମୋର୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଲୋନ୍ଲି, କେତେବେଳେ ଜାଣିବେ। ଆମେ ତ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ସବୁଯାକ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ବସିବା, ଡିଜେ ଲଗେଇକିରି ନାଚିବା, ହୋ ହା କରିବା, ଦଳେ ଖଣ୍ଡ ମିଶିକିରି ଚାଲ ମିଶିକିରି ବସିକିରି ଚିତ୍କାର କରିବା, କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିବେ କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ କହିବେ ନା ଇଏ ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ମହାନ ଲୋକମାନେ, ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହେଇଯାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍, ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇଯାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥାଏ, ଏ ଗଡ୍ ଗିଭେନ୍ ମାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ, ସତ୍ତାର ପ୍ରଦତ୍ତ ମାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ, ଭଗବାନ ପ୍ରଦତ୍ତ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ। ସେଇଆକୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଯୁଗର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଗଲା ସରିଲା, କାହିଁକି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଏଠିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହେଉଛି ଏକୁଟିଆ ହେଉଛି ଐକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଧନାର ଅବସ୍ଥା। ସାଧନାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବେ, ଦ ମୋର୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଲୋନ୍ଲି, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛି, କେବଳ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦ ମୋର୍ ୟୁ ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ପରସିଭ୍ ହିଜ୍ ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତା, ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମୟକୁ, ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ସେଇ ମାନସିକତା ଆମ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ଯିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୋଲିକରି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହେ, ବାରମ୍ବାର ଯେମିତି କହେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, 5 + 1 6 ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରକୁ ଧୀରେ 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 ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚାଳି ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସହଦେବ ଖସୁଛନ୍ତି, ନକୁଳ ଖସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଖସୁଛନ୍ତି, ଭୀମ ବି ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପଛକୁ ଚାହିଁ 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 ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଥିବ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର। ସବୁଯାକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ କେବଳ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକୁଟିଆ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଏକୁଟିଆ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେବା ଦରକାର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାନେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନୁହେଁ, ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଳ ଶିରୋମଣି ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନୁହେଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛି କ'ଣ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ସ୍ଥିର,
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଶ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତେଣୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ, ସେଇ କଳ୍ପନା ଭିତରକୁ, ସେଇ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସିଲେ ଏକୁଟିଆ ଯିବେ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସେ ଚେତନା ଭିତରେ କ'ଣ, ମୋର ତ ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଘରୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ମିଳିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏ ଘର ଦ୍ୱାରା, ସଂସାର, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଇଏ ସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବେଶ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାରି ଭିତରେ ରହିବେ। ସେ ତ ଛଡ଼େଇ ନେବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ଆସିବେ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ, ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ କରିବା କଥା, ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁ କ'ଣ, ଏଇ ତ ନେଇଗଲେ, ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ନେଇଗଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇଗଲା, ସେ ପୁଅକୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ତୁମ ଫଟୋ ନେଇଯାଅ, ନେଇକି ଥୋଇଦେବ। ମାନେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ କେତେ କୌତୁହଳ, ଥୋଇଲା ବେଳକୁ ନେଇକରି ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ନିଅନ୍ତୁ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ ଚେତନା ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ତାକୁ ବୁଝି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହାଭ୍ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ୱିଲ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ୟୁ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଦେଇକି ଜଣେ ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି। ଜଣେ ତରୁଆଲ ନେଇକି ଆସିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେ ତୁମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା। ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ହେବ, ପାହାଡ଼ରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଭୂତ କ'ଣ ଆସିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ, ସେ କଥା ତୋର ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଯା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝୁନୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କାହାଣୀଟା ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ହେଟା ବାଘଟାଏ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି म्यांमारର ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ। କହିଥିବି ଯଦି କେବେ କହିଥିବି, ପୁନର୍ବାର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନେ ଥିବ ଯଦି। ହେଟା ବାଘଟା ଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ରହିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ବାଟେ ସେଇ ବାଟେ ଯିଏ ଯାଏ ପଛପଟରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜେ ତାକୁ ଖାଏ, ମାରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସମୟ ଏମିତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲା, 2-3 ଦିନ ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ନା, ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ, ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଲେ। ଏ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜୀବନରେ, ଅନୁଭୂତି ଥିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ରହିଲା ନା, ବୁଭୁକ୍ଷିତ କିମ୍ ନ କରତି ପାପମ୍, ପୁରା ମାନେ ଟଳିଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ବସି ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ଯାଉଛି, ସିଏ ଜାଣିନାହିଁ। ବୁଭୁକ୍ଷିତ କିମ୍ ନ କରତି ପାପମ୍, ଇଏ କିଏ ସେ ଲୋକ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଯାଉଛି, ସେ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦେବତା। ପଛରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଧରିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକି ଖାଇବ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ, ଖାଦ୍ୟ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଜାଣିପାରିଲେ ତା ପଛପଟରୁ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ହାତଟାକୁ ଟେକିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ହାତଟା ଟେକିଦେଲେ, ୟାର ଶକ୍ତି ଆଉ ନଥିଲା, ହେଟା ବାଘର ଶକ୍ତି ନଥିଲା ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଦେବତାଙ୍କର ଭାରି ଦୟା ହେଲା, କହିଲା, ଜାଣିପାରିଲେ, ଦୟା ହେଲା। ହାତ ଟେକିଦେଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଟେକିଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଏ ଖାଇଲା, ତା ପିଲା ଖାଇଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ଦେବତା ପାସ୍ କରିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ କଲା, ତାର ବି ଗୋଟେ ଦିନ ତାପରେ କି ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଅସୁର ଆସିଲା। ଅସୁର ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅସୁର। ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା, ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି। ସେଇପଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯାଉଛି ଆକ୍ରମଣ କରିବି, କାରଣ ତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପଛପଟରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅସୁରର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଇଏ ତା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କଲା, ଲଢ଼େଇକିରି କ'ଣ କଲା, ଏ ଯେଉଁ ହେଟାବାକୁ ଟେକିକିରି କଚିଦେଲା। ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଯାକ ଚୁନା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା, ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ଅସୁର ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଗଲା। ସେଠୁ କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଅସୁର, ଗଲା, ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଟିକେ ରହିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ତ ଖାଇବ, ତାର ତ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ଏକା। ପଛପଟୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଆକ୍ରମଣ କଲା ବେଳକୁ ଏନିୱେ ମଣିଷଟା କ'ଣ କଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିକିରି ଚାଲିଗଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଗଲା। କିମ୍ବା ତାକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲା ଯେ ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଖାଇବୁ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଲୋଭ ଦେଖାଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଭାଇଭ୍ କରି ଖସି ଚାଲିଗଲା। ଯଦି ସେ କହିଥିବ ମୁଁ ତୋତେ ଆଣିକରି ଦେବି, ବା ତାକୁ ନ ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଆ କହିକରି ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଜାଣିନି, 3ଟା ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟାଏ ଦିନ କ'ଣ କରିଛି, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମଣିଷଟା ଫେରିଲା। ଯଦି ସେ ଶପଥ କରିଥିଲା, ତା ଶପଥ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ, ଫେରିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଣିକରି ସେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଆଣି ଜମା କରିଦେଲା। ବାସନା ଶୁଙ୍ଘି ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, ହେଟା ବାଘ ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ମେ ବି ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭରସା କଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିକରି କ'ଣ କଲା, ଯାଇକରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାର ପିଲା ଛୁଆ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବସିକରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଷ୍ଟ ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଦା ମୂଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେ ଯେଉଁ ତୀରନ୍ଦାଜ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତୀର ଧରିକରି ବସିଥିଲେ, ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସବୁଯାକ କ'ଣ କଲେ ନା, ପଡ଼ିକରି ପିଲା ଛୁଆ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଘର ସବୁ ପଡ଼ିକରି ମରିଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଟା ବାଘଟା ସେ ବସିକରି ଶେଷବେଳେ ଭାବୁଛି, କହୁଛି ଦେବତାଟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଗଲି, ଅସୁରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଗଲି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବେ, କାରଣ ଦେବତା, ଅସୁର, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କିଏ, ସେ କପଟି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି।
କେଉଁ ବାଟ କେଉଁ ମେଥଡ଼ କଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି, କାରଣ ମଣିଷକୁ କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଜାତି। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ, ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ, ବଳିଦାନ କରିବେ। ସେଇ ଭରସା ନେଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।